जदि एबे आपणक बयस 14 रु 30 भितर अच्छी एवं यही वीडियो आपण बहुत शीघ्र समय थिबा बेले न देखंती तो आपण आसुथबा किछि वर्ष भितर कन्फर्म पस्ते हेबे काहेकि ना सबुठारु बड़ भूल एइया तुमको लगुच कि मो पाखरे टाइम अच्छे से वीडियो आपणक पई जागृत कॉल जो मिछ निदरे आपण शोइछन्ते ताकू उठाइबा पई मोर किछि कथा को आपणकु राग लागि पारे किंतु एही कथा आपणकु बळिथिबा 99% रु नॉर्मल एवरेज मध्यस्थ लोक मानक ठारू अलगा बनाई दबो काहेकि ना आपण एटा भल भाबरे बुझिले एई 14 रु 30 भितर जो जवान बयस अछि एहा आपणकर गोल्डन वर्ष काहेकि ना आपणक चुटी कला मुह और भावना जवान अच्छे आखिरे बड़ स्वप्न अच्छे देहरे बहुत बल अच्छे स्वामी विवेकानंद कहितेले जवान दिनटा सबुठारु सुखर दिन एही टाइम रे आपण जे काम करिसंते सिए एटा भाबिकी आपणकर आसीबार वर्ष केमिति हेबो किंतु आपण एही बयस रे निजर आराम स्थान रे रहिबो निजर टाइम बल को एमिति खत्म करि देबो फोन रे किंबा अन्य फालतू जिनिस रे एइथिपाई आपण निज सांगरे किंबा घर लोक आगरे खराब होई जिवो देखो एठारे मोर इच्छा तुमर खराब काम कहिबा नुह मोर इच्छा तम सांगरे गोटे भल मनीष भल जीवन हासिल करिबा सेही जीवन जेउ जीवन आपण बंचिबा दरकार जहा पई आपण जीवन नै छन्ते आपण फोन भितरे रहउछ निज स्वप्न पई कार्य करू नाह निजर आराम स्थान रे बसिबा पई जन्म नै नाह एबे आपनकु लागुथुबो कि सेतिकी समय नुहे हुए एबे तो मो पाखरे टाइम अच्छे काम करिबा पई एवं मु आगकु जाई करि नेबी एमितिरे भी मु बुझी पारुनी मु कोन करिबी एबे मु एटा कहिबी कि किछि बुझ नाही किछि बुझिबा जानिबा पई समय नाही किछि समय रहि जाओ काहेकि ना ये जीवन से आपनकु आपे आपे बताई दबो एही समान भूल बुझावणा बंचितबा 99% लोक माननकु होइछे काहेकि ना सेमाननक पाखरे एबे टाइम अच्छे एबे डेरी होई नाही सेईटा एइथिपाई एबे मु आपनकु जहा कहूछि सेमिति कहिबा वाला हुए तो आपनक पाखरे नथिबे जे एइटा मने पकाए कि आपण जीवन रे जे सक्सेस रो प्लान भाबिकी अछ से सेमिति सीधा नुह ओ बहुत शीघ्र आपनकु मिलिबो नाही एवं एहा आपण भाबिथिबा टाइम ठारू केते बड़ टाइम केते बड़ वर्ष होइथाए एही कथा मु एमिति कहू नाही मु मोर व्यक्तिगत अभिज्ञता रो कहूछि सेतिपाई आपण याको फुल पावर रे आरंभ करिवे नाही आगो आसुथबा किछि वर्ष को एइटा भाबिबे छी मु जदी किछि वर्ष आगरु याको स्टार्ट करिथांते केते भलो होइथांता एबे तो मोर बयस सांगरे मोर बळ कमी जाउछि जीवन रे धैर्य रखिबा भलो कथा किंतु एते भी धैर्य भलो नाही जे आगकु जाई आपनक जीवन को सेमिति बनाई दबो जेउ जीवन को आपनकु दरकार नथिला एवं एमिति रे भी आपण जेउ सक्सेस ओ एन्जॉय किछि वर्ष परे करि पारिबे फालतू रे ताकु पाइबा पई एते वर्ष काहे की दरकार एलन मस्क भी कहउतले धैर्य धरिबा बंद कर निजकु पचार कि मु मोर 10 वर्ष प्लान को 6 मास रे केमिति पाइबी किंतु आपनकु जणा नाही कि तमरो जीवन रे केते प्रॉब्लम अछि आपनकु कोन जणा मु ही मोर कथा जानिछि मु पढ़ी पारु नाही काहेकि ना मोर परिवेश ठीक नाही मु मोर स्वप्न को पूरा करि पारिबि नाही काहेकि ना मो पाखरे घर लोकर सपोर्ट नाही मु चाकरी करि पारु नाही काहेकि ना सब जगह रे इंग्लिश दरकार होछि मु एमिति रे भी गलत आदत रे फसी जाईछि केवल मोर सांग मानक पई मु मोर बिजनेस करि पारु नाही काहेकि ना मो पाखरे पैसा नाही जेते बेले सब ठीक होई जिवो जाईकी स्टार्ट करिवि मोर एही कॉलेज रे एडमिशन होई पारिला नाही काहेकि ना एजुकेशन सिस्टम खराब अछि एमिति एमिति सबुठारु सहज निज समस्या को आ काहा ऊपर लदी दबा किंतु आ काहा ऊपर निजर समस्या देले एहा समाधान हेबो नाही काहेकि ना सेटा निजर समस्या आज नहले काली एहा को समाधान करबा को पड़िबो आपण जदी एही समय रे समाधान न करिवे ताहाले बाहा हला परे छुआ पिला हला परे एहा करि पारिबे नाही एही समय रे जदी आपण निजर भविष्यत पई न भाबन्ते ताहाले आपण बहुत बड़ रिस्क नउछ कौन आपण समस्त भलिया डरुछ कि मो फेल हो जिबी एवं एथिरे मोर टाइम एनर्जी बर्बाद हो जिवो भूल आपणक डर एइथिपाई नाही कि आपणक टाइम एनर्जी बर्बाद हो जिवो एइटा हेउची सत कि निजे निजको डरुछ जदि मु फेल हो जाए लोक माने कोन कहिबे मोर सांग माने मते बेजती करि देबे केही भी आपणकर सपोर्ट करिवे नाही जदि आपण एमानक भावना को नै फसिकी अछ तो जीवन सारा माटी रे फसिकी रहिबो एवं जदि गोटे थर बयस पळाइबो ताहाले आपण चाहिकी भी ए माटी बाहर को आसी पारिबे नाही आपनकु 3 इडियट फिल्म रो एही सीन तो मने थिबो फरान कही थाए बापा मानिबे नाही एहा परे रेंचो कही थाए आज तू डर ना फरान किछि वर्ष परे तू बुढ़ा होई एमिति किछि हॉस्पिटल रे पड़िथिबो एवं मरिबाकु टाकिथिबो सेते बेले तू भाबिबु कि चिट्ठी पाखरे थिला टेम्पू गेट रे थिला टिके किछि साहस करिथांतु सब जीवन अलगा हो जाइथांता देखो रिक्स इटा भलिया जहा द्वारा आपण गोटे ब्रिज बनाई पारिबे जोठारे चालिकी आपण निजर स्वप्न पाखरे पहुंची पारिबे
ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏମିତିରେ ବି କଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଭାବୁଛ? ଏହି ଟାଇମରେ ନିଜକୁ ସାକାର କର। ସେହି କାମ କର ଯେଉଁ କାମ ନିଜ ହୃଦୟରୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ହେଇଛ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନର ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଏମିତି କାମ କର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତିକି ତାକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ ସେତିକି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଏବେ କର, ଆଜି କର, କାଲି ଆଡେ କିଛି ବି ଛାଡ ନାହିଁ। ଭାବିବା ପାଇଁ, ଏନ୍ଜୟ ନେବା ପାଇଁ, ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଜୀବନ ଅଛି। ଏହି ଗୋଲ୍ଡେନ ବୟସରେ ଯେତିକି ହଉଛି ସେତିକି କାମ କର। ଦେଖ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ କି ସବୁ କିଛି ଛାଡିକି ଭୁଲିକି କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ବରଂ ଅଲଗା ଜିନିଷକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଅ। ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ବିତାଅ। କିନ୍ତୁ 16 ଘଣ୍ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ନିଜର ଗୋଲ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଏହି ବୟସ ବଦଳିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗୋଲ୍ଡେନ ସମୟ ଖତମ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ? ଆପଣ ଚାହଁ କି ନ ଚାହଁ ଏହି ସମୟ ସରିବ ହିଁ ସରିବ। ଏହି କଥା ମୁଁ କହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ କି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ହେବ, ସହଜ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଜୀବନର ସର୍କଲରେ ଯାହା ବି କର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏମିତି ଆସିବ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ମଣିଷ ଯବାନ ଟାଇମରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଗର ଜୀବନ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଆଜି ମଜା କରି ସେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୟସ ପଳାଏ ଏବଂ ଦେହରେ ଜୀବନ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ପରିଶ୍ରମ କର, ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଇ ନିଜର ଜୀବନ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଶ୍ରମ କରାଇବ, ସେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେଉଁ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ତାହା ତୁମର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗୋଲ୍ଡେନ ବୟସର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବେ, ଆସୁଥିବା 8ରୁ 10 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଠିଆ କରିବେ, ଆସୁଥିବା 50 ବର୍ଷ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବେ। ତ 20ରୁ 30 ବର୍ଷ ଆପଣ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଛାତ ଉପରେ ଆସି ଠିଆ ହେବେ ଓ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ।